Hello guys, yan. Yan na guys yung airplane ni nasakyan ni Tatay Digong guys. Ayan na. Bali sa bandang Italy na sila guys. Yan. Sundan lang natin guys. Yung sinasakyan ni Tatay Digong na eroplano. RPC 5219. Yan guys. Yan guys. Bali. Yan guys oh. Nasaan na siya banda ngayon? Nasano sila? Sa Bari. Galing sila ng Dubai guys. Yan, going to Rotterdam. Ayan guys, schedule nila oh. Yan. Dalawang araw biyahe, kagabi umalis, ngayon pa lang sila darating. Kagabi, ba sanda nag-fly? Ayan guys. 11:40 Laban lang, Tatay Diggs. Manila to Dubai, 9 hours. Mananagot din. May makagawan yan. Underway sanda. Laban lang, Agila. Tatawid pa sila. Nag-delay over sa Dubai, naglupad